रेडी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम लोग जो है सीमांचल के अररिया जिला वाक़ई मोहनी में सलफ़ एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चल रहे महदुस्सालिहीन में मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे साथ आज जो सीमांचल ज्ञान केंद्र के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हज़रात हैं, बहुत अजीम शख्सियत के हामिल हैं, यहाँ के असातिज़ा भी हैं। और ख़ास करके हम कहना चाहेंगे कि जितने भी मुअल्लिम हज़रात हमारे साथ बने हुए हैं, इनमें एक हमारे मेहमान ख़ास और इस सीमांचल और बिहार सतह के मारूफ व मशहूर आलिम दीन जनाब मौलाना तनवीर ज़की मदनी हफिज़हुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशखबरी और खुशखबरी আপনাকে আপনাদেরকে জানানো হচ্ছে যে আমাদের এই এলাকায় একটা বড় মাদ্রাসা, যাকে আমরা আর আপনারা নাম মাহাদুস-সালেহীন বলে পরিচিত জানছেন, ওই এদারাতে একটা আপনাকে বাচ্চা या फिर আপনার পুত্র সন্তানকে পড়ানোর জন্য আপনাকে খুব কম ফিসে খুব কম ফিসে আপনাকে আপনার ছেলেকে এডুকেশন দেওয়া হবে। আপনি আপনার ছেলেকে মাদ্রাসা মাহাদুস-সালেহীন মোহনী আরারিয়াতে নিয়ে আসেন, খুব কম ফিসে 700 টাকা মাস। আর যদি কেউ যদি এমন থাকে যে গরিব ছেলে, বাপ গরিব, দিতে পারবে না, এমনও যদি কোনো মানুষ থাকে, কোনো গার্জেন থাকে, তার জন্য অফার আছে যে আপনি ছেলেকে নিয়ে আসেন, আপনার ছেলেকে ফ্রিতে এডুকেশন দেওয়া যাবে, ফ্রিতে আপনার ছেলেকে পড়ানো যাবে ইনশাআল্লাহ।